l'esprit des gens, ils pensent que le graffiti artiste, c'est quelqu'un qui va faire de la politique, pas du tout. À la base, on marque notre nom et on se fait connaître, avec notre style en fait. C'était plus un jeu, un sport et une compétition entre nous. Et c'est de l'art, c'est fait juste pour se faire plaisir. Donc maintenant, il peut y avoir des artistes qui ont un message à passer et c'est bien. Bon, moi, je suis confession musulmane, donc forcément, je vais faire par exemple, des graffitis en arabe, ou je vais mettre des poèmes, ou je vais mettre des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. يعني تختار يعني تضغط هنا كذا. احنا بدأنا أول متجر جرافيتي متخصص في السعودية قبل حوالي تقريبا 3 سنوات. كان الموضوع يعني مجازفة كبيرة مننا يعني ناس تملك هذه الشركة، لأنه الجرافيتي كان تو بادئ في السعودية. فشفنا إنه كثير من الرسامين عندهم مشكلة في الألوان، في البخاخات المتخصصة، وحبينا نجيبها للسعودية. في هذه الطريقة قللنا سعر البخاخات، كانت تباع بدبل السعر، بس لما نحن وكلاء ونجيبها بيكون سعرها أقل للرسامين، والرسامين كمان بيلاقوا كل الألوان، كل الأدوات اللي يحتاجوها خاصة لهم. السعودية طبعاً الفن اللي عندنا في الجرافيتي يختلف عن أوروبا لسبب معين، إنه أصلاً هنا هدفنا مو التخريب في الرسم على الجدار أو في فننا. فهذا الشيء اللي مثلاً أنا يعني دكتور وبدأت أرسم لأوصل فكرة معينة، وإني أبدأ أنشر يعني فن جميل ورائع. ولما نيجي نرسم مثلاً على الجدار، ما نرسم غير على الجدار مسموح يعني مسموح لنا من الحكومة الرسم عليه، لأنه مو هدفنا في الأخير التخريب، هدفنا إن نظهر شيء جمالي ورائع. Il y a du pour et du contre, mais là on le voit comme aujourd'hui, il y a énormément de gens qui le prennent très très bien, qui sont très contents de voir ce genre de manifestation, qui nous félicitent, qui trouvent ça, ils sont curieux, ils discutent avec nous et quand c'est encadré comme aujourd'hui, et en fait ils en sont ravis. Maintenant il y aura toujours des personnes qui pensent que c'est pas leur culture ou alors ils ont du mal encore à comprendre. دحين حتكلم على مشروع حنعمله. يعني احنا طريقتنا في عمل المشاريع بنعمل ماركتينج مع شركة، عندنا شركة جوال جديدة حتنزل، والفكرة حتكون انه حنسوي ماركتينج بحيث انه نعمل جرافيتي على الشوارع،
حيميز فيها الجوال وحيبين فيها مواصفات الجوال بطريقة يعني تخلي الناس يعني بيستمتعوا بالمنظر ده وبيشوفوا الجوال كأنه حاجة يعني بتربط بينه وبين الجرافيتي.